Unya unsa man way madakpan diri sa Region 7. Para man sa Region 4 wa gyud diri aliway taga Sugbo ani bisag magmahing taga Sugbo nga ngano wa may naapil sa Sugbo nga dara daghang patay sa bagyo. Straight to the point. Patay mga higala gumikan sa pagbaha kay wa makasagang ang flood control projects. Unya wa lay madakpan sa Sugbo ini kalakiha. Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHPRMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.